na sabi no odi ma tu ene mema mebiem na nte bebre sa no mo yire ho de eti me ma tumi ho asi wo said the million will be so to a mwesi wo e church Bible no eno kura ewo mu no saa na me rabbi nso atumi mwesi wo eja Bible na be ka cha ye se wo twa ntro a ye boni o me ka cha se eya bosom de tichi yen saa no obi konyensan hwanu anwa adwe so be nyinsan na to wa asua Bible kwachi no no ma hwehwe mu pa kwachi no omo se Bible no ense me kumu no be your contradictions. Then they be your inconsistency. Eti baby ahwe me bia bomodi to na mo bra. Rabbi Herbal and Spiritual Home. Sunsum dwuma yeye. Ana honamani adwuma nso a yeye. Enti mfoni na me de cha hwemfoni no. Hwemfoni na me de kira wo no. We mu nyina yare aba me center ha obo ade na me so asama o mo ho atọ mo. Enti ameka cha wo a wo hwe me ne se Gubi bi na yare afade bra. Se ye soko afade bra. Se diabetes afade bra. Eye pressure afade bra. Eye syphilis afade bra. Hepatitis afade bra. Eye wo afade bra. Koko na hawa me pa cho bra. Wo a wo de ye asthma. Na wo yuso hela. Ansa na ho ato me pa cho. Mo asthma nyina mra amade aduro. Ye wa asthma duro kama ma ye aduro na. Mesi aduro we me de ma de yetin nom na o yade na nkwa me de be kosunsun eti mu amo asma yade na sabe hila ne kitawo e ka ne ho ana wuwu me pa cho bra meje o hila na to atwene ma mu aduro ma wanom ama ho ato me pa cho pi be ba me so ho odin akofom wo sisi yare pa okotu anya yie o transe anya yie ugina ho anya yie wo sisi yare ba wo so de sakwada ewi ti se de ekuro ayew me pacho Rabbi Manpower bullet no me pacho brabe tobi na adro we said ya me ye no me ye adro for treatment a treat sexual weakness and a waist pain enti mo na gusa wo no madro na me pacho na sexual weakness na wo no me oye na waye wo sisi ya wo ya no na etu ase ma wo the Christopher Bible be kan say di onyankopon hu ye bia na ye papa eno nche se nyame owo Bible mu no na wiase ye ne dia se da meta aka no enya saa ne tie na emum de wo ho ne ye fade ye mfanto ho saa ne wiase tie ade ni ho ye de mfanto ho enye yie nti de wo ho eno ne ye fa ye da mfanto panimfo se asem bi eni adanse a ye twasam ne ho bi ye de ayadanse enti said ye tie no tumi ye wo wiase ni nyina ye obo ade kokroko ayemfa ye ni hu ne da no ne nsa no adwuma no na ewodwuma sono a edie te Kristofo book ne say obo ade nyina ema abribi Proverbs 16:4 oso obo ade nyina ma abribi mpo obonefo mpo obone ma adabone so eti obonefo nyankopon obone ma adabone sa dabone besi no me yusu do aye bibi tie ne ye enti asofo a ekasetia baye bonsam demon ne nasefo no ya munsusu nkasa sunset onyankopon nyansam nti o ma baye ba wiase wonnim baye nyetumi ya nipa ne bo ne baayo eyo ba de nsa no adwuma ni bi no bronsam ede nipa na de bonsam ba wiase o eyo ba de nsa no adwuma ni ebi no so na o say mabo obonefo ni mpama da bone se da bone besi no me ni beye bibi etinipa sesa wote ewiase ase na wote wiase ase na nhunu wiase a afa wo benantim na wonsunti fom da onhwe ase nso da etaka sak dia ba ko na aka nipa eyenyansa ewo nyame abode ye ho onipa bia adwuma ahefo na ohwehwe wo hwe wo mo adwuma na waye no ana wabie no wo mo kita ho nimdie wo mo na timi pagya adwuma na adwuma ntimi konkan na de woni nimdie no ukofa ne baye wadwuma na ye den se adwuma ne besen
saa na de bi obo ade abobia no ose to nyansa na menye den menton takamfo enwoma ose ede onyansafo mo wada ne nyansani na ne one nkwasiafo bo no ohu amane wate ase ose kyeme oyonko na me so me nkyere wusuban ti de one nkwasiafo bo bia no ohu amane na de one nyansafo nam no oda nyansani ahwefo me pese ya na wote ne mase na obi amata social media so anadaw so ene so social media no so a young boys na begusu bebrebe me kai be past 4 years to 5 years papa otwunoku baby obi a me senyankopon hira de man papa otwunoku papa de me started Royal TV say ye programs ne ade no na sede na YouTube no na boys abegusu me ye okotuni makoda funda kamu ena me yesunsun mu ne that time ko atense na no so sa na wo ho bat na nye bebrebe sede enim hu no ena nkwala 30 years ko bi nuru 20 years boy 25 years abetan social media so akope hotel bi no ahan ose hoye mi fie wasoso candles wasoso incense wo ho e wo ho ni nyina yesunsum sam na emom panimfo se nya de ehye nyina na esika akọ so ose me yokọ tuni na me bisa mo se ewiase se obi yokọ tuni ahu abehu okot eye ade mpo a sebe yemfa ma abonten yemfa okoto ma abonten ti omo odi on the friend saying secret society ti sa secret na ye dia bet batade ne ho kire se secret yade a yemfa nye den yemfa mpi to better TV so your opportunity brana beje onje 3 million meme ameti we se meti okotukuo 3 million fanya hwe oba mema wa twesika bum cause okotukuo nyasem ketwa so ti mo bi medada wadwene se fa 3 million bra na beje 1 billion kwache kwaso amount ma ya ti ni din so no 1 billion timi yi a odo 3 million na ekohe meti hoi na nanom ya don no ma me motia otimi yisika oba me ha me yadwuma ma free me nyo kapre but me motio iska me nibi ho me ka no kra kirew se metumi ya mboa o amo adwuma ye yi a ana wanya sika gi so ye adwuma sa wo ye adwuma de ne metumi ya boa o boafo ene tegare mo ene asuobofo asu abrada woromanti so kwabna brada woromanti adiesu suba ta da woromanti ene metumi ade yedie na fa wodwuma mu ama sade ton na woton a metumi de afa ho ama waton ade pi na wanyi sika de wo sa won sadu se odemre fam na wo ba manim se me ma osika de menye bi akristofu onkra angomo de asem na watwe him wo se nsa anya adwuma na nye de enidi enti wo ye adwuma na opemu ade a wo ba de na metumi aboa wo bo fo da woromanti ene betumi aye enuoma de aboa wo de nyema gu fo mu ama wo ama adwuma ne ade ton a ye beto company wa bie be pija ende ye betumi aye na emomu no se wo bibi wa brochi o se menyere ne nyiska ma menye sanse ono so to obre so ti de wo mu ne se saa niema na begu TV so bebre na ya blackmail bi mo frame no musu rabi asomasi aye sei wagimi sika wose me yese obekume me yese ya obemama bodam me yese ya ena obeye me sei obi kwa frame so obi sai obema ekura 29 I want to nya dwuma kra wa land nipa no wa London
Jessica almost 100 and something million. Adio ka so ba ya ma na wa nya fe ko kan so be ma ekuro e na atu ne nan. Imagine. Awre ho. Timuani na ho. Enya nsam etwagu social media so ni Facebook nya na esa okohwe. Yede de ka che ni pa nyina ne se ma wani nya dan enna ho. Me ameka se me de me yedinsini mo amante me past 4-5 years na munim se dro na meye. Sunsum aduma meye wo ba me hanso ba be hu abosom so ampa. Me mfa nsie. Me wo ba me ha ba be hu abosom so ampa. Ta abosom wa ha. Me mfa nsie da. Se matim ye pichi more than 12 years am Jesus a. Enya me fere se me kasa me som bosom. Never ever. Never ever. Enya me fere ye. So tiasie me mfa me nananemo egidie ehinta da ese me bohu dawuru eti abosom ye tumi ahodo a otwedi amponna mo so ye dan ebuade bia me ka me se sofu bia o chi bayie sofu bia otumi dane duabo okura tegare ana mosi ana okita sofu bia o yiska okura motia sofu bia akoya no obodin waka wo draw sekora ehyew ba bia no akodi diye wo ba ne koda mpa so hotel akotena ye wo fie cars esisi wo memesi wo yusu motia sofu bia otisa bia yusu motia. You have to check your password with the Bible. Ekosa na wugidi o meboa ye eno na wugidi e de sofu bi kodu sofu bi ho no ka chosa o draw sa say kokko wo brazia ye tuntum wo ma me fa na do amansa and then 3 days muko hotel ekodi fried rice bisa ho say o master Jesus a o gini din oyebi Peter a o ye wo leader oyebi na wo sofo na o keka sansam twa no ni Peter hwan ana tumi pa na wo no so bisa ho wo sofo no wone Paul hwan pa na nkatumi won so edi se oji Yesu di na se asuafo a Yesu pa wo mo no de wo sofo no yina wan omo anye bi no omo wone ye mpo so obi ye sa de be very careful said de mo Matthew 24:24 de kan o se bre ne kwa wi atodi fo na tronkom sefo be ye den ebe pie no hwe ni ye mimi ametia mi wu na me kɔ na nanam nkyɛn se mimi wu na nanam nkyɛn na me meko ba o Kristo ni so wu akɔ heaven na nipa na odo kɔ heaven wo Bible ni ato asɛm se ni frɛ ni kwan ya mumie ni nyina ɛkɔ he enti dia wo nam no ne baabi a waduru ne baabi a wugina no wo yɛ sure sɛ heaven no wo bɛkɔ because mimi dia mi wu a me kɔ na nanam ho kɔ na nanam na me som wo mo ti mi wu ho na me meko but wo na so kɔ heaven no baabi a wugina baabi a wokoto baabi a wo no wo nan sie no wo yɛ sure sɛ sa heaven na sof ne kato bɛkɔ ho ana sof ne do bɛkɔ ho sɛ wo dwen ho so eti hunu sade wo besie tu anamo afa wo yɛ sure oso be nwunu a obaye hyenso a ne motomojo de onye de be said the book of Revelation na kan sa asem no timimi a me sum na na me yide me ho a me sum o onsa me bona na mo dawuro me se me de na nanem na magye die won mo ne ma hu sampa o mo ka no kore timi so na ntimi ne wotisi ese rabbi awu a na nanam nkyɛn na me kɔtwe nanam kukum me kɔ na nanam nkyɛn akɔda nanam nkyɛn bɔkɔ bi mpo me timi me ho so nanam ya na ma bɛyɛ legend me wu e begu me so nsambo me din na wo e ye so enti sa wo je Bible di a hwɛ de atwa Bible mu nyina bɛyɛ den wo bedi so cause mimi a mimi ye bosomfo na me ye dinsini die
me bosoma me di na chika no ena me follow ti won sam me kira ma bosoma ne mara me kira o say na boafo mara ye makomako 14 laws emra makomako dunan oso ompa boshen me nkoye so ompanyin sese metunyin sagu te me nye wompase mefo obeyire te me nye ana ompese sabi medi tumtum eno so me nye nti mara no amemi nya me na sama me no ena medi so ti mi wu ameye den me kone ho ese obi to abi ka so na say wu nya me de oni nkwa wa dwen no o say what we see e de ehun ne ye de mimi nya me mitumi hu no wo de ehun tumi hu de no bo afọ ba me tene nka me hu no ba wo de no hu ne saa ti no kure bi wo ho asese ewiase sua na ewiase hunu na nso na mo se enipa bi adwene se de obato ye de ka kire no ohia foforo bi amfa nka ho nti de obati na akire bi aye den eni moguo minia wiase da ho na hokwa bibi ni wiase a ka yeda ya ntuprum so ahu enimdie e mankoso nimdie e mankoso nimdie mankoso Solomon kan se wo se emfaso edidi yie eye nyansa nimdie mankoso na mfaso edidi yie eye nyansa na mpanimfo se nyansa nso yemfa ne faako mfa nyansa faako ti sua bi de oka wo no sua bi ka ho na hunya nimdie be ma wakoso eti enyema wo wiase a eya men kondemo en kondemo de awodi si wani so na hu ni wiase me kasem bi se de wo wiase nyina wo nipam opese otoka ewo mu opese osidan ewo mu opese otukwan ewo mu upeska ewo mu ti nyame de wiase bibia adua nipam ne mo betumi ama wonsa kan gisa wo ye ho adwuma ti me pesa me toka gisa me ye adwuma ma bo mi sika no na kan na me penam de akoye den na me de akoto de wo mi mu na me pen na apia bonten no that's it de mo nyesa odi tuo kosu obi so akogye de ono abra penya ana odi wunyansa kwan be fa so agye de obi abra penya ne enye na emom samatade esame ye me fa ye wo fede a wo ye adwuma na akoto the same thing Christopher ngomo se mo wani mre onyonko den ade eno nche se ni bra nye o bibia o ye ne wani amre ya wontumi nye den na emom de o cha no se ade na wo nua na sam fifra nya no se wo hwe na se ye wo fa wo adwuma na wo ye sika eba mu no fa ko pe the same thing na ye den ne to sanse wo nua na de ne ye wo fe sa neti timo ni mre onyonko de that doesn't mean say ni bre nye de nyankopon na o eze nya meche na chirifo nyina ne se emo ni mre onyonko ade ne se hwa na onyonko de wa bra penya no wankoye den wankofa ne mo no so woni be bre onyonko de a na wonso wo ye adwuma de akopɛ saa de kro na bia ye de to obi da Toyota mu wonso woni gi Toyota ho akwasi Toyota de eye me fe Toyota de minya bi ameto na wa yero ho aye adwuma na wa bo sika so akoto kwasi Toyota ni bi na mo ne mfatu nkogina kwasi so baabi na gi Toyota mfiri ne nsam fa nwane nko yesa nyame ne hwe so ahu te no kura wo ho a esese nipa sua ne wiase na ohunu no kura wo ho wiase a yesa no kura ni no kura wo wiase be sesa wo na wo hwehwe na wo hwehwe no kura wo behu sa wo ya wadwe sa opese hwehwe no kura ba bia no kura ne wo se bia wo bekwa ko hunu no
me master otete me ana me master me ko sua ade pa wo ne ho impesa ya me boni dini me call ho na sama odi kan ka cha me first ne se wo ka no kura ni pa ne na se wa anyi wa ani a e ma ne nhaw so se wo ka no kura ni pa nyi wuni e ma no nhaw e da wo be hu sa sama ka cha ne no kura ba bi owo bi oba be tia be hwew se wa ma ho mpa ba bi owo be bo wudin ni paso se na sama ye no kura mantie na mo se wotwa nkontompo na wiase nipa nyina be koto edom be hunu se wo ye kontompo ni no sa dan omu nyina be san ye den akọ timi master samo ka kire me no entime me ka no kwa cha na onyimi nni na kra emfa me ho ye emfa me ho so me say da obe hu me no kra ba me ncha be hwe me bebre na afra me phone so nsem bi o mu tie free manum YouTube so o mu di hu adanse obi hu me ka sa me bi papa bi frame fi America na opa me chew phone so no opa me chew na mbi sansa papa ma ya oden ana wa ye me den din tan pa asemo di kan ka che me phone say Rabbi di kan fa me born che me ansan de wa che bia ma kanam say dia na wa ye because me nimo wo na wo ni me a me nimo oso de me pese o kasa o me born ya che onya kasa de wa che bia meka nam so okay fine me hu me nimo na so wa ye me born de okay fine de wa ye bia me de me de ache ansan o ka che me say de ntia me kasa asa che o ne say na first day me hwe YouTube no me di watem pa me di watem me chocho comment kra ba ye ba wa ma reply nam so se minim se sa na de ne tie eduma na me kwa me yedi kan yi kire me yedi kan na di kire me sensem na me de kwa bonti se ne beto me ti na minim se sa na bisi nti wo ye me head am fa me ho na one day na o hwe me video to so mienu ana eba na dwi mu se no papa yi okay me subscribe no na ma tie ne nsam akoso na ma hwe ne nsam na o kan set sen na subscribe o ye ti bi di video bi atumu a na woni nsaka na watie to tie mi video to aso that time no twino ko na ye program e wo Kumasi FM and Royal TV for the past 3-4 years ago so enti otie me no ena wo sin no da bi papa ne nsam o kan no da bi nyansa wom nti de eso yansa so di kan frame no ye den no pa me chawansa so iti offer me no kan de obeka na me so ano de amane hawo so ti ase ye kan abibiduro bi mamu ha ye kan abibiduro a Rabbi Herbal and Spiritual Home ye demu bafua na de ma ye demu bafua ne se ye ha oba ha enura ye ni nyina no eye natural chemical bia ni ye drumu ya to ye bo ase aye nuru no apakage ne kama sade be ya onipa bia obenum ye duru no enkoba se wato ni sika ato agu anase obenum aduro na wie asan akọhwehwe adufufro asan anom biu enu nti ato ye bo ase na ya ye duro ni nyina kama na ye de aba edwaso na wo ba ha ye wo enu ahodo bebre a ye yare ahodo bebre na ye sa e wo Rabbi Herbal and Spiritual Home na wo ba ha yade a yaji edi pa baako e wo Ghana ha pa eye diabetes ye kan se asiche yade yaje ho emena pa anase hepatitis eno so yaje ho mena pa eti ebia wo hwemi ebia na wo saa yade we bi anase hu nipa bi na ewo saa yade we bi me pa chawo emfa no enko ba bia se asiche yare no aye no
ama sebe ne nan ne kurampo apegya ama ekuro atu ne mpo a me pacho mfa wani kire Rabbi Herbal and Spiritual Home wo ba ha sade asiche yare no ayewo akodu biara emfie dodo a adi biara me pacho wo ba ha ye beboa wo ama waduro ama diabetes no afiu nipadua nim ama ekuro ne nso so a abeda wo nipadua ne ho no yakum ekuro no ama wo ho atɔ na sabi no odi ma tu ene mema bebrem na nte bebre sa na no mo yere ho de eti me ma tu mi ho asi wo sade mi nua no bi nso tu mo ho asi wo e cheche bible no eno kora ewo mu no sa na me Rabbi nso matu mi ho asi wo eja bible na be ka che ye se wo twa ntro a eye boni o me ka cho se eye abosom de tichi yensa no obi konyensan kanu anu adwe so be nyinsa na to wa asuya bible kwachiri no no ma hwehwe mu pa kwachiri no omo se bible no ensem egum no ebi ya contradictions and ebi nso ya inconsistency